هذا الفيديو هو تكملة للفيديو السابق اللي شرحنا فيه طريقة عرض البطاقات على الطفل. اليوم غنوضح لكم طريقة تثبيت المعلومات اللي عطيناه من خلال نشاط مطابقة المجسم مع الصورة. وقبل ما نبدا كنبغي نعاود نأكد على أن التعلم كيبدا منذ الأشهر الأولى ديال الطفل قبل كاع ما يدخل المدرسة، وهذا لا يعني أن الطفل اللي وصل لسن التمدرس فات عليه الحال باش يتعلم. بالعكس، غير هي كل ما كان التعلم في سن مبكرة كيف ما كنقول دائما النتائج كتكون احسن. علاش؟ لان حنا باغيين طفل عبقري. الوغ هنا اختاريت لو تيم ديال لي زانيمو. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا دي زانيمو دوميستيك وهنا عندنا دي زانيمو سوفاج. après un petit rappel des animaux, des noms des animaux, je vais poser la question كنسول الطفل par exemple où est le canard. Alors l'enfant doit poser le doigt sur le canard. Alors je lui demande est-ce que tu peux chercher le canard dans le panier. غادي الطفل غادي يمشي غادي يبحث ليا في لو بانيي دي زانيمو دوميستيك، غادي يقلب على الصوره ويحاول يشوف المجسم اللي كيشبه للصوره وغادي يحطو على حدا المجسم ديالها. Après par exemple je vais lui demander où est ça, c'est quoi, ou bien où est le cheval. Il va poser le doigt sur le cheval. Je vais poser encore la question est-ce que tu peux chercher le cheval dans le panier. Alors il va chercher, il va me montrer le cheval. Après il va poser le cheval à côté du cheval comme ça. Par exemple ici le mouton, il va chercher la figurine du mouton. Il doit poser la figurine du mouton sur l'image du mouton. Par exemple ici la vache, vache. Il doit poser la vache devant l'image de la vache. On passe après aux animaux sauvages. Alors ça c'est quoi? Ou bien je vais poser la il va me dire un tigre ou bien un tigre. Sinon, il va poser où est le tigre, il va poser le doigt sur le tigre. Alors, cherche le tigre dans le panier des animaux sauvages. Alors, l'enfant, il va chercher, il va trouver l'image qui convient, ou bien le figurine qui convient à l'image. Alors, ça c'est tigre et ça c'est tigre. Alors, ça c'est le léopard. Alors, il va chercher la figurine de léopard. غادي يحط لينا المجسم مطابق مع الصورة ديال léopard. Après, on va passer au lion. Alors, où est le lion? Il va me dire voici le lion. Bien, il a quel باقي طفل صغير ما كيهضرش. Il doit poser le doigt sur l'image du lion. Alors, est-ce que tu peux chercher le lion dans le panier? Alors, il va chercher. Après, il va poser le lion devant l'image du lion. هنا نفس الطريقة بالنسبة l'éléphant. Il doit poser figurine de l'éléphant devant l'image de l'éléphant. Comme ça, غادي الطفل غادي يعرف المجسم وغادي يكون طابقو لينا مع الصورة. علاش؟ هنا كترسخ المعلومة أكثر وأحسن.